and I'm as the division of my group. In our group, in this video, we will explain about the manner of articulation. What is manner of articulation? Manner of articulation refers to way the articulators are set or in so that the resonance effect is possible. Or the simple definition of manner of articulation is how the sound occurs. And manner of articulation answer question, how is sound being made? Is this question is very important because we saw that multiple components can have the same piece of articulation but still sound different. And there are 6 main kind of manner of articulation, but in this video we just explain 3 manner of articulation, that is nasal, affricative, and approximant. So let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Isratun Nikmah. I'm from TBID. I want to explain about nasal. 3 are the nasal consonant. The distinctive feature of nasal consonant is that you let air out of your nose as you pronounce them. For example, the nasal consonant m and n are quite common in language and are certainly found in English. Let's take a word that starts with m in English, such as man. Pronounce only the m in man and put your finger right in front of your nostrils. You should feel some air coming out. Dalam pengucapan me itu ada udara yang keluar melalui hidung. This tell you that there is an element of nasality to this consonant sound. Jadi, ciri khas konsonan hidung adalah Anda mengeluarkan udara dari hidung saat mengucapkannya. Jadi, saat mengucapkan nasal tersebut, saat mengucapkan konsonan hidung tersebut, ada udara yang keluar melalui rongga hidung. Ada 3 konsonan hidung itu. Yang pertama, me, yang kedua, ne, yang ketiga, nge. Contoh dalam bahasa Inggrisnya, yang pertama itu me seperti man, yang kedua near, ne itu contohnya near, dan yang nge itu bang. Nah, meskipun dalam penulisannya bang tersebut tidak diakhiri oleh ng, tapi dalam pronunciasinya itu dibaca bang, masuk dalam nasal. Nasal itu the air flow through the nasal cavity by moving down the uvula. Apa itu uvula? Uvula itu adalah daging kecil yang menggantung di bagian langit-langit lunak mulut di belakang. Nah, udara itu akan mengalir melalui rongga hidung dengan menggerakkan uvula. Saat kita mengucapkan konsonan hidung itu, uvula kita akan bergerak. Seperti man itu meskipun tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan kalau uvula kita itu bergerak. Man, near, bang. Dan tidak semuanya udara itu keluar melalui mulut, tapi juga ada udara yang keluar melalui hidung. Coba hidung kita sumbat dan lafalkan konsonan hidung tersebut, tidak akan bisa karena nasal tersebut, konsonan hidung tersebut udaranya tidak semua keluar dari mulut tapi juga melalui hidung, seperti me, ne, and nge. Itu adalah konsonan nasal. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Farhan Dito Sesikirana, dan di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Mang Fitri yang berjudul The Final Project. Dan saya akan menjelaskan tentang affricates. Affricates adalah suara konsonan yang beraneka ragam yang dibuat dengan mulai plosif atau dengan blok penuh udara dan segera menyatu menjadi frikatif, disebut blok parsial. Dan selanjutnya pengucapan bahasa Inggris atau pengucapan dalam affricates memiliki dua fonem affricates. Dan yang pertama adalah c atau ch. C itu adalah suara konsonan affricates, suara affricates tanpa suara yang diucapkan hanya atau yang menggunakan pelepasan udara. Dan contohnya itu seperti cus, cis, dan sebagainya, karena CH itu adalah konsonan yang tidak bersuara. CH atau simbolnya itu seperti T dan kayak L itu. Dan selanjutnya konsonan suara C atau simbolnya itu seperti D dan selanjutnya itu adalah 3D3. J itu adalah suara konsonan yang bersuara, yang dihasilkan dari pita suara bergetar saat suara dihasilkan. Contohnya itu seperti agenda dan judge dan lagi jet. Kenapa diucapkan sebagai bersuara? Karena ya itu j itu kita pita suara itu akan bergetar di saat kita mengucapkannya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rahmatul Fidra, and here I would like to continue the explanation from my partner before about the manner of articulation. And the last part of manner of articulation is proximant. What is a proximant? A proximant is when two articulators come close together but not quite close enough to create air turbulence. Remember, come close together but not quite close enough. Jadi di sini approximant terjadi ketika dua artikulasi datang secara berdekatan tapi tidak terlalu dekat atau tidak sampai menyentuh gitu. Seperti contoh ketika lidah kita berdekatan dengan langit-langit mulut, tapi itu berdekatan tapi tidak terlalu dekat, tidak sampai bersentuhan gitu. For example, in the word why, when we pronounce why, our tongue raises to the top of our mouth, but it's not too close. Jadi di sini ketika kita mengatakan why, lidah kita hampir berdekatan dengan langit mulut, tapi itu tidak terlalu dekat, tidak sampai bersentuhan gitu. I hope you all get it I hope you can get the point from my explanation. And
And then I will explain about the example of approximant. There is three English approximant. There is wah, there is wah, bah, wah, ya, and rah. Wah, wah, ya, and rah. Wah. For example, when we say word and word, if we pronounce it, back of our tongue raises to sound, raises to vowel, but not too close, and our lips are rounded. Jadi ini bisa dikatakan bisa disebut dengan velar, yakni di langit-langit, di belakang langit-langit mulut kita. Jadi di sini ketika kita mengatakan word or word, bagian belakang lidah kita itu hampir berdekatan dengan bagian mulut, bagian langit mulut kita. Word. Itu akan, ketika kita mengatakan itu, maka bagian belakang lidah kita akan bergetar sama halnya dengan langit mulut kita. Word. You can repeat, kalian bisa mengikuti kata-kata yang saya ucapkan barusan dan rasakan sensasinya. Word in word. And then continue. Yeah. For example, in the word yes and bio. Yes and bio. Our tongue raises to heart plate, but not too close. Jadi lidah kita hampir berdekatan dengan langit mulut kita. Yes. Hampir berdekatan tapi tidak sampai menyentuh langit mulut. And then the last r. In the word right or roar. It's our tongue raises to heart plate, but not quite close enough. For example, roar, right. Our tongue is to heart plate, but not quite close enough. I hope you get it from my explanation. I'm sorry if there's mistake. As I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to with me, Dago Marinur. So here I will discuss the importance of the manner of articulation in the pronunciation. So the importance of learning of articulation in the pronunciation is to find out how true our articulation is. The second thing we do is better in pronunciation, especially in the articulation, because in it will also be learned how to articulate from various kinds of letters. In the third, that we become better at pronunciation words, because each letter has learned good and correct articulation. And if we study the remainder of articulation, we will not know how many sentences we pronounce, how through the intonation we recite, and how well and through the articulation of the letters, so that the articulation in the pronunciation becomes true and good. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.